दोस्तों, एक कैथोलिक ईसाई अपने इस्लाम के बारे में बताते हुए कहता है, जिन सवालों का जवाब ईसाईयत ना दे सकी वो मुझे इस्लाम ने दिए। इस्लाम की अच्छाइयों ने मुझे मुसलमान बना दिया। मैं फिलिपिनो का रहने वाला हूँ, जहाँ दूर दूर तक कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता। यहाँ की आबादी ईसाईयत को मानने वाली है। मेरी पैदाइश भी एक कैथोलिक ईसाई घराने में हुई। मेरे खानदान वाले कट्टर ईसाई हैं। मैं खुद इब्तिदाई बरसों में चर्च की खिदमत अंजाम देता रहा हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक चर्च में सबके साथ मिलकर गाता रहा हूँ। अब जबकि मैं 29 साल का हो चुका हूँ तो मैंने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है। जबकि मेरे साथ के दोस्त पादरी के दर्जे पर पहुँच चुके हैं, वो अक्सर मुझे दोबारा ईसाईयत कबूल करने पर जोर देते हैं, लेकिन मैं उन्हें हर बार मायूस करके इस्लाम की दावत दे देता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। मैं यूं ही मुसलमान नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत से सवालात थे जिसका ईसाईयत जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरे दोस्त और दीगर ईसाई पादरियों के पास भी जवाब नहीं थे। ये सवाल मुझे बचपन से खाए जा रहे थे। मैं अक्सर ये सवाल अपने दोस्त, अहबाब और दीगर पादरियों से पूछता था तो मुझे एक ही जवाब मिलता था, ये शैतानी ख्यालात हैं, मुझे राह से बेराह कर देंगे, इसलिए मैं इनको दिल से झटक कर बाहर निकाल दूं। मैं खामोश हो जाता, मगर ये सवाल जोक की तरह मेरे दिल और दिमाग से चिपक कर रह गए थे। मेरे सवालात ही कुछ ऐसे थे जिन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मेरे सवालों में एक सवाल ये भी था कि ईसाई मज़हब में सारी तवज्जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर क्यों मरकूज़ है, उस खुदा पर क्यों नहीं जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पूरी कायनात को रचा। चर्चों में सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मूर्ति ही क्यों? खुदा तो सबसे बड़ा है, उसने तो सबको पैदा किया है, तो पहला हक तो उसी का है और उसी का होना चाहिए। मेरे दिल में ये बात भी उठती कि कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता और ना ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के जरिए पूजा जा सकता है। मेरे इन सवालों से अक्सर मेरे दोस्त भागते थे और मुझे इन सवालों से दूर रहने की तलकीन किया करते थे। मैं तब भी ईसाई था, चर्च की खिदमत अंजाम दे रहा था। तभी मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो चर्च में हमारे साथ गाया करता था और फिर उसने मुझे बताया कि वो मुसलमान हो गया है, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। मैं उस पर हंसा। मैंने उससे कहा, तुमने सिर्फ इसलिए मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है और ईसाईयत को छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हारा जीसस पर अकीदा कमजोर था। अगर मेरी तरह मजबूत होता तो तुम इस्लाम हरगिज कबूल ना करते। मगर जब मैं घर आया तब मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मेरा जीसस पर अकीदा मजबूत है? क्या मेरे दिल में उनके लिए सवाल पैदा नहीं होते? मेरे जहन में सवाल भी आया कि आखिर मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा मजहबी था, बचपन से चर्च की खिदमत करता आ रहा था, आखिर उसने क्यों इस्लाम कबूल किया? शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ एक ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। उसके बाद उससे दोबारा मिलने का मैंने फैसला किया। मैं उससे मिला। उसने मुझसे कहा कि मैं सवाल करने या मजाक उड़ाने के बजाय खुद इस्लाम का मुताला करूं और अपने सवालात के जवाब तलाश करूं। उसने मुझे इस्लाम पर कुछ किताबें दी जिनका मैंने तवज्जो के साथ मुताला किया और फिर मेरे सामने से अंधेरे मिटने लगे। मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक मुस्लिम खातून ने मेरी इस्लाम में दिलचस्पी देखी तो उसने भी कुछ किताबें मुझे दी। जैसे जैसे मैं मुताला करता जा रहा था वैसे वैसे वो जवाब मुझे मिलते जा रहे थे जो मुझे बचपन से परेशान किए हुए थे। इस्लाम ने मेरी हर उस बात का जवाब दिया जो ईसाईयत में 12 कोशिश करके भी न मिल पाया। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं वो मजहब कबूल करूंगा जिसने मेरे तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं, जिसने मुझे मुतमईन कर दिया है, जिसने मुझे मेरे रब्बे हकीकी से मिलवा दिया है। मैंने अपने इस्लाम कबूल करने के फैसले को अपने घर वालों के सामने रखा। मेरे इस फैसले को सुनकर सब दंग रह गए। मेरी बीवी और बच्चे हैरान थे, जबकि मेरी वालिदा रो पड़ी। मेरे चाचा गुस्से से चिल्लाने लगे, मगर मैं खामोशी से उनका रद्दे अमल देखता रहा। मुझे उनसे यही तवक्को थी कि जल्द ही मेरा फैसला पूरे इलाके में फैल गया।
میں نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے کئی دوست، کئی رشتہ دار مجھے سمجھانے آئے، کئی لوگوں سے بحث بھی ہوئی، مگر میں ان کے سامنے اسلامی نقطۂ نگاہ رکھتا رہا، انہیں سمجھاتا بھی رہا کہ آخر میں اسلام کو کیوں قبول کر رہا ہوں، کیوں مجھے لگا کہ وہ سچا دین ہے۔ لیکن اب بھی وہ نہ مانے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اگر وہ میرے سوال کا صحیح جواب دے دیں تو میں اسلام قبول کرنے سے باز آ جاؤں گا اور عیسائی بنا رہوں گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے؟ کیا انہوں نے خود کبھی کہا تھا کہ سب لوگ مجھے پوجو، میری عبادت کرو؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے سب کے منہ پر تالے لگا دیے، مگر ان کے دل میری جانب سے مکروہ ہو گئے۔ میری ماں اکثر روتے ہوئے مجھے سمجھاتی کہ میں غلط کر رہا ہوں، خدا مجھے جہنم میں ڈالے گا جو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ان کی اس بات پر میں مسکرا دیتا اور کہتا کہ انشاءاللہ مجھے جنت ملے گی۔ چند ماہ بعد مجھے میرا ایک دوست ملا، وہ سعودی عرب سے آئے تھے۔ ان سے بات کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں اس کی باتوں سے مطمئن تھا، بہت سی نئی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی اور میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ میرے دل نے کہا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اب میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر میرے قرب و جوار میں کوئی عالم ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا۔ ایک امام صاحب دور رہتے تھے اور ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی میرے ایک دوست کا فون آیا، اس نے مجھے دبئی بلایا۔ میں جب دبئی گیا اور وہاں ایک فلپائنی کے امام صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ دبئی میں میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت سا مطالعہ کیا۔ دبئی سے لوٹ کر بہت سی اسلامی کتب کا لگاتار مطالعہ کرتا رہا، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس بات پر اکثر میرا مذاق بنایا جاتا، کبھی کبھی جھڑک بھی دیا جاتا، مگر میں نا امید نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس تو ہے اس بات کا کہ میرے گھر والے اسلام کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مگر اپنے مذہب کو چاہ کر بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہا، مگر میں لگاتار کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر ان کے مسلمان ہونے سے قبل میں مر گیا تو کوئی میری لاش کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، میری لاش یوں ہی گلنے سڑنے کے لیے پھینک دی جائے گی، مگر مجھے میرے رب پر یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ اس جہاں میں نہ سہی وہ مجھے آخرت کی وہ تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ دوستو، دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ آپ کسی بھی مختصر درود شریف کا ورد کر لیا کریں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔